مثمنا وهب عبد الله بن أبي محمد حداد رسول ثم المهاجر الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله سنة علي من علوي خالق كسام سنة فقه المقدم محمد بن علي بعلوي وحبيب علوي أم الفقه وأصولهم وفروعهم ثم الأرواح أولياء الكون مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها من الأرواح والدينا والديك وماتنا ومات المسلمين أما أن الله تغشاهم من رحمة ومغفرة إلى درجات في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى كل نية صالحة جاملة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد
وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله واتنا الظاهرة آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله واتنا الظاهرة آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله واتنا الظاهرة يا ربنا اعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا اعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا اعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المولين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المولين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المولين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
وسلم وشرف وكرم ومجد الله. ورضي الله عن أهل بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رسول المهاجرين الرحمة بن عيسى ورسوله وإبراهيم أن الله عبر جابر الجنة ويكبر مكروبته ويضاعف حسناته ويفضل بجهم ويفعل بهم ويعد علينا من بركاته وأسرار منواره وعلومهم ونبهات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى عرش الأسناد العظيم البديع مجد محمد بن علي عليه أصوله وفرائهم وجميع ساداتنا رضا عليه أصوله وفرائهم أن الله عبر جابر في الجنة ويكبر مكروبته ويضاعف حسناته ويفضل عليهم ويفعل بهم ويعد علينا من بركاته وأسراره وأنوارهم وعلومهم ونبهات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الرسالات مشروفة المكان وحلت سرها من شرق الأرض إلى مغاربها أن الله عبر جابه الجنة ويكبر مكتوبة بهم ويضاعف حسناتهم ويفضل عليهم ويبون بهم ويعد علينا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسول وصحبه الراضي من قطب الإرشاد وغوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصولي وإبراهيم أن الله عند نجاة من الجنة ويكبر مكروبتهم ويضاعف حسناتهم ويغفر بهم ويفعل بهم ويعد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والدينا وشيخنا في الدين والحجوج علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤنب أولاد بينهم ويولى عليهم خيارهم ويجب عنهم شرارهم ويكفينا وإيهم شر الفتن والمحن الوليين وبعيد وقريب وبعيد
يريد ويرخي أسعاره ويسر أوطاره ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تحمل ستر عنا عافنا وعنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدي ستر عنا عافنا وعنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدي ستر عنا عافنا وعنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزاء نبيا عن أمته. يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. بين تعليم وتعلم على رسولنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله وآله وأزواجه وذريته من هاجر الله من عيسى وزن عبد لسان عبدنا الخالق سنة في المقدم محمد بن علي وآله وسلم فريم خصوصا الحبيب أحمد الزين حبيش جنة البنتني وسليهما وفريهما من أرواح والدينا والديكم ومواتنا والمسلمين داك الشام والرحمة والفرج والدرجات في الجنة ويختم لنا بالحسن وهو راض عنا في خير والعافية. وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عربنا في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya.
Tidak satu pun daripada nikmat tersebut diputus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kesempurnaan nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul kembali di dalam satu majlis yang mulia di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, disertai berniat i'tikaf agar supaya di setiap saat yang kita lalui bernilaikan pahala. Ini semua berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya di dalam satu hadis disebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, siapa orang yang diinginkan kebaikan di dalam dirinya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman di dalam urusan agamanya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berkumpul untuk menunaikan ibadah. Setelah menunaikan ibadah salat maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan berzikir, membaca ratibul haddad, dan setelah itu kita sempurnakan majlis tersebut dengan majlis daripada membaca daripada salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi untuk menimba daripada ilmu agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman di dalam urusan agama kita. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang menghasilkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah kita lanjutkan daripada pengajian kita di dalam maksiat badan. Di ujung daripada pembahasan maksiat perut, yaitu disebutkan oleh di dalam kitab ini, waqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullu man a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kullu man a'ana ala syurbihi hatta al-baya'alah. Sungguh telah melaknat Allah Subhanahu wa taala beserta rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan rasulnya melaknat orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu terlaksananya riba tersebut, baik yang mencatat, baik yang menghubungkan, baik yang menjadi perantara, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga melaknat serta Rasulnya melaknat orang yang minum khamar, minum minuman keras, minuman yang memabukkan, dan setiap orang yang membantu terhadap meminum daripada minuman keras tersebut, baik orang yang itu menunjukkan penjualnya. Ada orang mana minum khamar, di situ ada jual minum khamar. Nah, orang yang menunjukkan tempat penjualan minuman khamar juga mendapatkan laknat. Orang yang membawa daripada khamar, ya, dia tidak ikut minum, tapi cuma membawa saja, tetap dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan, yang membawa, yang membantu, yang mengiklankan, tahu mengiklankan,
mempromosikan. Kada tahu juga. Orang yang apa bahasa Indonesia yang promosi promosi itu deh. Bahasa modern Bang. Mengiklankan sama ya juga. Yang menyebarkan, ya. Yang menawari, betul. Yang menawarkan daripada minuman keras, itu kena laknat juga. Kalau dikias juga, itu kan minuman khamar. Bagaimana sabu, Beb? Tuh di situ tuh ada orang jual sabu, sama. Ulun kada menghisap sabu, cuman membawa aja. Kan ada sekarang kurir, ya. Itu dibayar mahal, kurir membawa dari ini ke sini. Dia kada umpat menghisap sabu, tapi membawa, sama juga. Dosanya sama yang menghisap sabu. Wa'iyadzubillah. Lalu upah dari membawa sabu itu dimakankan ke anak istri. Lalu menjadi darah daging dari uang haram tuh. Gimana tuh? Mimpi kalau jadi istri anaknya jadi orang yang soleh solehah, ya makanya repot dipadahi. Istrinya diajak kebaikan repot, anaknya apalagi. Nah ini mungkin salah satu sebabnya, yaitu kada membawa kada meminum tapi membawa upah dari membawa sabu tadi, jadi kurir. Wa'iyadzubillah. Itu juga sama. Makanya disini hatal baya'lah, walaupun orang yang membeli, ulun cuma membeli aja, gasan anak buah. Bosnya kada umpat minum, bosnya kada umpat nyabu, bosnya kada umpat ganja, tapi membeliakan. Sama itu. Lebih parah lagi karena dia yang memfasilitasi. Itu besar daripada dosanya. Sama orang yang menyediakan sama-sama sudah dapat dosa, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Orang yang terusir daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh setan tuh dapat laknat. Kalau setan tuh dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terusir tuh kada bisa dah. Pasti masuk neraka dah. Kalau sudah terusir dari rahmatnya Allah, sudah nggak bisa. Mau bertobat kin kali. Pernah dengar kisahnya iblis nggak? Dulu setelah turun ke dunia sempat hendak bertobat iblis tuh mengadu kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini seorang rasul yang diberikan keutamaan oleh Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Hebat. Ya. Langsung berdialog langsung sama Allah Ta'ala. Ya, apa dialognya? Wallahu a'lam ya. Cuman Nabi Musa sama Allah Ta'ala yang tahu sudah tuh kayak apa. Karena dialognya Allah Ta'ala nggak berupa seperti manusia, bisa berpandir, bisa berupa huruf kayak apa, kada tahu pokoknya bisa langsung. Nah kalau mereka Jibril itu apa? Firman Allah itu ditranslate, tahu artinya translate lah, diterjemahkan. Diterjemahkan supaya Nabi atau manusia di saat itu bisa memahami daripada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap firman Allah itu kadang-kadang berbeda daripada bahasanya, tergantung daripada Rasul, tergantung daripada Nabi di daerah mana ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kalangan orang Arab. Makanya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Nah,
Dan Nabi Muhammad juga mengatakan nanti di surga itu menggunakan bahasa Arab. Ya apalah kita mudah-mudahan masuk surga ya. Ini pian bisa lah berpandir bahasa Arab. Kada bisa. Nanti kalau pian bisa masuk surga, bisa sorangan bahasa Arab tuh kada sebab belajaran. Ya. Lu setiap alam tuh ada bahasanya, alam barzah, alam kubur tuh. Tuh kuburan tuh ada bahasanya. Bahasa sendiri dia. Enggak bisa, bukan bahasa Nusia, bukan bahasa Banjar, bukan. Ya, ada salah satu daripada orang minas sholihin diberikan oleh Allah Subhanahu kemuliaan. Itu langsung bisa bicara dengan ayahnya. Ayahnya seorang wali min auliyaillah. Ziarah kubur itu langsung berbandir, langsung bicara, tapi bahasanya tahu. Ada yang mendengar melihat, cuman bingung, ini bahasa apa yang dipakai? Nggak pernah terdengar. Itu bahasa alam barzah. Bahasa para aulianya Allah juga ada. Jadi ketemu para aulia kekasih Allah Taala itu di alamnya berbandir itu bahasa wali, bukan bahasa kita. Tapi di surga bahasa Arab. Nah, kalau lupa aku bilang, apa pembahasan awal tadi? Riba. Kepanjangan, Bang. Jadi lupa pembahasan awalnya. Aduh. Ya, kembali kepada syarbul khamar tadi. Jadi kalau dikias, orang yang membawa daripada khamar juga itu mendapatkan laknat. Oh ya, laknat ya, pembahasan laknat tadi. Pembahasannya laknat tatkala daripada iblis mau bertobat. Hanya ingat. Kisahkan pulang. Jadi iblis itu pernah satu ketika tatkala Nabi Allah Musa bisa berdialog, karena diketahui oleh iblis itu Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah, maka iblis meminta kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa memintakan ampun kepada Allah untuk iblis tadi, supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Nabi Allah Musa dikabulkan permintaannya daripada iblis tadi. Maka berdialoglah, munajatlah Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya iblis itu mendapatkan ampunan dari Allah. Tatkala dialog disampaikan hal tersebut, maka Allah pun berkata, baik wahai Musa, karena engkau yang meminta kepadaku, aku bisa menuruti daripada permohonannya iblis itu. Tapi dengan satu syarat. Kalau dia mau sujud hormat di makamnya, di kuburannya Nabiku Adam, maka aku bisa mengampuni daripada dosanya iblis itu. Suruh pergi dia ke makamnya Nabi Allah Adam untuk sujud hormat kepada Nabi Allah Adam, baru aku terima taubatnya. Disampaikan ke iblis, wahai iblis, kabar gembira bagi engkau. Apa itu? Apakah Allah berkenan untuk mengampuni dosaku? Ya, Allah berkenan untuk mengampuni daripada kesalahan engkau. Kesalahan iblis cuma satu aja. Apa kesalahannya? Kadang mau sujud hormat waktu Nabi Allah Adam diciptakan. Itu aja, satu aja. Kita berapa kali berdosa sama Allah Ta'ala. Baik, apa itu persyaratannya? Syaratnya, wahai iblis, engkau harus sujud hormat di kuburannya Nabi Allah Adam. Itu syaratnya. Apakah tidak ada syarat lain? Iya. Syarat yang lain saja tidak bisa. Itu syaratnya. Kata iblis, dulu masih hidupnya Adam saja aku tidak mau sujud kepada dia, apalagi sudah jadi bangkai itu. Kok saking sombongnya itu iblis.
Ya, hatta sudah meninggal Nabi Allah Adam tetap tidak mau hormat, tidak mau sujud hormat kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya apa? Terusir terus dari rahmatnya Allah. Kalau begitu Allah tidak akan mengampuni. Biar sudah, katanya iblis, tak peduli. Dulu masih hidup aja kada mau ulun sujud hormat, apalagi sekarang sudah jadi bangke, dah katanya jadi bangke. Kurang ajar ya. Apalagi sudah meninggal, tidak mau. Itulah orang yang sudah terpenuhi dalam hatinya itu sifat sombong. Sifat itu, maka sombong itu nanti akan bercabang nanti. Karena sifat sombongnya itu hasut, iri, dengki itu dari situ. Aduh, lewat sudah. Sombong. Sombong, angkuh, merasa dirinya mulia. Nah, karena sebab itu terusirlah. Nah, itulah orang yang terusir atau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat laknat, sulit dah untuk bisa bertobat. Kenapa? Sudah terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Makanya pian jangan heran kalau ada yang mendidakwai tetap aja tidak bisa. Tugas kita memang dakwai saja. Orang terima apa kada bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan. Pian selaku suami atau kepala keluarga punya tanggung jawab. Pian harus mempunyai kewajiban. Apa itu kewajiban? Mendidik istri dan anak. Nah, itu wajib tuh. Nafkah batin tuh itu. Batin itu ruh. Nah, wajib memberikan nafkah. Kalau pian kada sanggup menafkahi daripada batinnya, mendidik dia, ya ajak dia pengajian ke sini. Ya, ajak istrinya, ajak anaknya, atau keluarga yang lain. Punya kewajiban. Kalau anak istri wajib pian sampaikan. Nah, kalau dia tidak mau nurut, ya sudah. Kada usah bingung pian. Yang penting pian sampaikan. Kalau pian kada sampaikan, belum gugur kewajiban pian. Ya. Kenapa demikian? Tidak heran, tidak usah. Nabi Nuh aja istrinya. Ya. Nabi Lut istrinya kada umpat. Nabi Nuh anaknya kada umpat. Jadi pian kada bingung. Kenapa istri ulun nis ngalih benar diajak. Nah, kalau sudah rezeki atau apa namanya nafkah pian nafkahi daripada halal ini sudah terpenuhi semuanya, tetap tidak bisa ya, pasrah sama Allah. Pian sudah gugur kewajiban pian. Nanti di yaumil kiamah kalau dituntut nanti istri pian menuntut, bisa menuntut. Bisa nuntut nanti di yaumil kiamah. Istri, anak. Ya Allah protes. Itu tidak boleh masuk surga. Kenapa? Dulu waktu masih hidup, aku ini anak dia. Dia tidak pernah memperkenalkan aku terhadap majlis taklim, tidak pernah ngajak. Dia sorangan aja. Sholat, dia sorangan juga. Kada suah mengajak. Coba diajak mungkin, lu mau. Karena dia kada suah mengajak, lalu aku nakal jadinya. Dipanggil ayahnya. Nah, benar itu. Tidak bisa mengelakkan. Kalau pian berdusta, nah datang malaikat bawa bukti. Di waktu ini anaknya bermainan aja, pian berdiam aja. Nah, ada buktinya. Tayangkan. Ya, kayak film tuh. Nah, tayang ulang. Jadi rekaman ini kayak ulun direkam sekarang. Itu malaikat lebih harap lagi. Allah Ta'ala rekaman Allah ada. Ya. Itu kada kawan memungkir kita. Ada buktinya. Nah, kalau pian sudah menyampaikan ke istri pian, ke anak pian, terus anak istri anak itu kada menurut, sudah. Kita punya dalil, ya Allah, dulu sudah aku perintahkan istriku untuk pakai kerudung. Aku perintahkan anakku untuk melaksanakan sholat, hadir majlis ta'lim, tapi dia tidak mau, hai Allah. Dia mengabaikan perintahku. Tayangkan, benar, ini ada buktinya. Dia memerintahkan istrinya, memerintahkan anaknya. Cuman istri dan anaknya mengabaikan perintah daripada ayahnya, suaminya. Kamu salah kamu sendiri, kenapa tidak nurut? Nah,
masuk dalam neraka, pian masuk surga. Ya, tapi mudah-mudahan istri kita, istri kita, anak kita masuk surga seberataannya. Amin. Allahumma amin. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Allah melaknat daripada orang yang memakan riba, orang yang meminum khamar, orang yang membantu untuk terlaksananya itu, baik di dalam memfasilitasi, baik di dalam membawa, kada umpat berdagang, tapi menunjukkan orang yang mendagang. Nah, di sini di mana orang jual sabu lah, situ tuh rumahnya orang jual sabu. Nah, kena juga. Kalau ada betakon bapak ikan betakon itu hendak kulaporkan polisi kah? Nah itu aja pian, laporkan polisi aja biar ditangkap. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma amin. Kemudian sudah sampai, sudah isya nih. Ya. Tapi belum ada yang keluar nah. Biasanya ada bibinian keluar situ. Nah, itu belum berarti. Nah, masih terus saja lagi. Ya, sedikit lagi. Kalau ada yang keluar hanya rampih. Kemudian wa ma'asil lisan. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan maksiat lisan. Nah, ini yang banyak nih ulun pian sama juga bisa nih masuk ke sini nih. Mudah-mudahan aja dijaga lisan kita. Wa ma'asil lisan, yaitu maksiat lisan kathiratun aidan, banyak juga. Mithlul ghibah, seperti ghibah. Apa itu ghibah? Wahya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Ghibah itu adalah menyebut daripada perkara saudaramu muslim dengan apa-apa yang membuat dia itu benci. Wa in kunta shadiqan, walaupun yang engkau sebutkan tadi adalah benar. Ya. Jadi kita sebutkan, pernah dulu diriwayatkan Rasulullah itu berjalan, lupa saya apa, satu Aisyah apa satu Fatimah, lupa. Jadi ada menyebutkan kalau tidak salah satu Aisyah, di depannya situ ada orang yang pendek, kecil, cebol. Ya. Tapi kalau orang cebol kita sebut dia cebol itu suka kada? Kada suka kalau cebol. Waduh. Ya, walaupun benar itu cebol, nggak senang juga sebut cebol itu. Nah, langsung suruh muntah. Apa yang keluar? Darah. Apa daging. Nah, itulah perumpamaannya. Engkau sebut saudara muslimmu itu yang jelek sama dengan memakan daripada daging saudara muslimmu. Jadi kalau kita menyebutkan perkara sesuatu yang membuat saudara kita benci, itu sama dengan makan daging saudara kita. Nah, di hari kiamat di dalam neraka itu ada siksaan. Yang siksaan itu makan daging daging yang busuk. Makan daging busuk aja. Tapi kelihatannya itu makan dengan lahap, padahal dia tuh sangat kada suka benar. Makan habis itu muntah pulang, muntah pulang. Itu. Naudzubillah masyarakat. Kenapa demikian? Itu suka ghibah, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu di belakang. Bu. Jangan suka pandir lah. Pandir yang baik-baik aja, ada bapak. Tapi kalau berpandir, walaupun itu benar, seanu tuh nah, gini. Ya. Apa itu? Itu namanya ghibah. Di sini lebih lagi. Walau biqalbika. Syekh Nawawi mengatakan, kita menyebut, tadi kan menyebut itu ada ucapannya. Kita mengucap orang itu
Orang itu pemabuk, tapi kalau bukan. Orang itu pokoknya sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Kalau dia tidak suka kita sebutkan, maka itu dinamakan ghibah. Ini kata Syekh Nawawi, walaupun dengan hatimu kau sebutkan kekurangan saudaramu dalam hati kurundel. Ini orangnya ini dalam hati itu. Ya. Ada kalau yang gitu. Elok, ulun pian sama aja juga. Kadang-kadang itu terbersit. Nah, itu pang sulit menjaga hati itu. Dalam hati kita sudah kuat dah. Kada menyebut, kada menggibah orang. Jadi kalau ada orang menggibah itu berjauh. Ya, jangan kada menjauh. Mendengar itu sama aja juga. Ulun kada menggibah, cuman mendengarkan aja. Nah, sama aja juga. Kalau pian supaya bisa kada bersinggung, ada kawan menyebut, nah orang itu nah sukanya itu bejur ini sukanya meramputi orang begini begitu, nah, padahal kada ya. Itu menyebut, nah supaya pian itu terhindar, ada membicarakan kekurangan orang lain tuh pian langsung potong bahas yang lain. Ya. Bahas hobi kah? Ya. Lalu hobi ayam. Nah, ayam situ bagus nah. Adakah ayam yang bagus lagi? Ya, ada Bapak. Maka kalau yang bagus disembelih aja, ya, sembelih aja. Tuh di rumah Haji Halim tuh ada yang putih itu, kurang bagus tuh. Kurang ganal, pingin cari yang ganal supaya anak-anaknya ganal. Kalau ada disembelih aja itu. Ya. Nah, sebutkan kayak itu, dipalingkan. Ya, bahas aib. Nah, supaya kita kada terumpat, kalau kita berdiam aja mendengarkan sama aja. Jadi supaya terhindar bagaimana? Kita alihkan pembicaraan. Kita bahas yang apa saja. Setidaknya mubah. Apalagi yang disunahkan. Apa yang disunahkan? Bahas hukum, bahas syariat. Itu pahala jadinya. Pepandir kayak gitu, pahala jadinya. Ya setidaknya tidak menggunjing orang, ubah hukumnya. Kada berpahala, kada berdosa. Ya. Nah itu. Tapi kalau niat kita menyenangkan saudara, bisa perkataan yang mubah bisa jadi pahala. Kenapa? Berubah untuk idkharus surur, memasukkan senang dalam hati saudara muslim kita. Itu pahala. Ya. Bercanda, cuman bercandanya kada boleh juga yang berlebihan. Ya, supaya tujuannya menyenangkan. Nah, itu tidak masalah. Itu dapat pahala seperti itu. Nah, baik. Cukuplah. Tapi kan ada yang keluar nih. Tapi sudah cukup dah. Sudah lewat 40 menit sudah, ya. Nah, alhamdulillah berarti pian ini sudah ada rasa senang dalam majlis. Nah, berarti itu salah satu daripada karunia dari Allah, diberikan nikmat dalam majlis. Nah, kalau kita diberikan nikmat, alhamdulillah, itu berarti kita diberikan kenikmatan dalam berbuat taat. Nah, itu salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, ditambah daripada di dalam diri kita kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan seluruh apa-apa yang membuat Allah murka, menjauhkan diri kita daripada sesuatu yang haram. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, ditumbuhkan dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa rindu kepada Nabi Muhammad, bisa meniru daripada akhlak mulia Nabi Muhammad, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang terbesar, bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad baik dalam tidur maupun lebih dalam keadaan yaqadatan, dalam terjaga.